of His Word, and it's taken from Psalm 1:1-6. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers. But whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on His law day and night. That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. Not so the wicked. They are like chaff that the wind blows away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked leads to destruction. Ini ang pulong sa Diyos, ang pulong sa kinabuhi. Amen. Thank you so much, Pastor Wilmer, for the privilege. I'm always thinking na plain teacher lagi ko diri, pero muhali pa dayta. Also sa chapel, we are pastors. Ang amorang gyud nga ginahuna gid kanunay no kanang diya lang sa ministry sa church no. Pero dili pod mi mo dili sa mga ani nga mga privileges. Pero usahay sa among kinabuhi, gusto na mo usahay ka ng citizen Repol Viva, citizen. Siguro no na mo naganahan na sila magtudlo no. Pero as much as we love to teach or preach, we love also to listen and learn. Now today is my privilege, my time to speak. Thank you, Pastor Eman, for praying for us. Salamat sa pag-pray, no? Even kami mga pastors, malipay mi nga na nag-pray namo. So kita nga mga trabahante dinhi, salamat sa pag-pray namo, especially sa nag-antos karon tungod sa loss of loved ones. Thank you for Ma'am, no, for reminding us this is the Word of God, the Word of life. So our study for today is from the book of Psalms, benefits of meditation. So I hope I will inspire today through the Word of God. Now this is the writing of the psalmist David. Usually, the book of Psalms is the writing of David. Now these are the metrical works wherein it was sung before. Pero puno niya sa doktrina, puno po sa mga practicalities. And it started in the book of Psalms, chapter 1. And it starts with the word blessed or blessed. So, nindot siya nga term, no? The word blessed in Hebrew is isher, meaning happy. But it's just like only happy, but the other term for that is spiritually prosperous. So blessed, happy. Happy is the man that walketh not in what? In the counsel of the ungodly. So you notice this is King James Version kanina. Other translation, but it doesn't really matter. Okay? I'm not bragging, but as a student and teacher of Hebrew language, wala mi nabalaka ng lalahing translation as long as ang meaning o thought the same. Mga pastors. So blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Notice the words sinners, scornful, ungodly. Now, this is something na gina-avoid sa taong Diyos nun.
no, the godly man. Here in verse 1, it speaks of the blessedness of man wherein he is not aftering sa recommendation or kaayuhan nga makwa sa mga dautan. Now, our nation today, we are all aware nga murag naga-reveal na gyud no sa unsa gyud ang sitwasyon no sa ato ang nasod, especially sa ato mga leaders. When we say ungodly, these are the people nga unsettled. Wala ni sila'y baruganan when it comes sa kahadlok sa Dios. Kini mga sinners, these are people who really practice sin, lahi man tong nakasala o nagapakasala. Kami, no, we are in the church, but we are not perfect. Pero lahi yun ng nakasala o nagapakasala. Ang sinners din nagapakasala yun. Murag yun na. And the other one is scornful, the mockers. Kanina mockers. Now, if you look at this verse, makita nato nga timeless yun, no, ang Word of God. Now, for you who are studying literature, part niya sa ancient nga hangtod karon, magapadayon nga ligon. That's why ang King James Version is a Shakespearean style of writing. Hinaraan yun siya, pero I love King James, no? Pero okay lang, no, magbasa ta sa lilayang translation. Mas maayo man ang sabta nato kaysa dili. But the word scornful here, makita nato ang mga tao sa una pag yun ni. Now lately lang sa LA, di ba? Sa LA. Katong walay duda, no, kay godless man nga taon. So indirectly, no, they are mocking God. The other day, katong vlogger sa Davao, may nagwali ba? I don't know, no? Kung sa itong nagwali, kung sa nga church. Pero, hallelujah po siya. Hallelujah! Ako, tatanaw yun to. So, ginamap niya ang preaching. So, wala siya sa kasabot kung sa meaning sa hallelujah. No? Hallelujah means, that's also Hebrew. Yeah, praise the Lord. Masad ka lang ba? Pero the more nga nang gawas niya sa kalibutan nato in also in geopolitics, no, I love geopolitics. Mo nga hilig niya na, no, makita ang ginato how things are being developed. Nga the more nga makita nimo ang kalibutan nga nagkalala o nagka-tensionado, samot nimo ma-appreciate ba ang Word of God. Last month was the Bible month. So sa SBA, no, ilang nasa activity ana. So, ang topic natin ko ron, it is about meditation. Meditation on God's Word. Nga, kining meditation is more than study. This is a discourse with God. Kaya na nakikistorya bitaw ka sa Ginoo. Tapos, you are appreciating the goodness ngayong gibuhat, no, sama sa song, isang nato kanina. And, trying, no, to reflect upon it. And also doing, no, what's written or what's being recorded in that book. Kaya nga ingon nila, no, this book, the Bible, is a unique book. It's an extraordinary book. Many books, ika nga, inform, but only one book transform, and that is the Word of God. Now, the godly man, dili siya nagapatintal anak. Sa mga council, sa mga mga Diyos noon, sa mga buhat, sa mga makasasala, o galingkod, no, usually ni mga drunkards, pag mahubog na sila, daghan na lagi siyang mga bad words, no, pamalikas. In verse 2, the Bible says, "But his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night." So, ang iyan di ay nga kalipay. The other term here is desire. Is the law of the Lord. No, this is the Torah. Usually, kining Torah sa Old Testament, it refers to the Pentateuch. The 5 books of Moses, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. And in his law that he meditate, that's it. He discourse day and night. And day and night doesn't refer only to
breaking of dawn ba kanang buntag before ta maadto sa eskwelahan, sa trabaho, or pagkagabi magbasa ta. Kung dili, anytime, no, nga naagyod, no, sa atong heart of kasing-kasing, or kasing-kasing, muna sa mga Diyos, no, na ay doorpost na, mga bata ay numbers, na tudloy lang mga bata. Kay, makita nato, no, ang strength sa usa ka family, kung unsa sa ka founded sa Word of God. Magsugod mo na sa individual. Even the nation, mabito yung sa Bible, righteousness exalteth a nation, but sin is a reproach to people. I am so glad, no, that I heard ang Texas educational system nila. Gi-integrate nila ang Word of God. Kay gawas nga ancient literature na siya dako gyud kahimuan. Even the US, no, as we all know, Constitution. Mga forefathers na sa una sa Word of God. Kita ang atong Constitution, gikan na pura sa US ang uban. Pero makita nato nga ginabalik nila ang Diyos karon sa eskwelahan. Maski karon makita nato sa balita. Madunggan nato nga si President Donald Trump, no, is trying really, no, nga mobalik gyud sa Dios. So kung nananaw mo sa inauguration. And he shall be like a tree planted by the rivers. This is a similitude, a figure of speech, no, nga dako gyud sa kahimuan, that bringeth forth in his season, his leaf shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Do you believe on this? I do believe on this. It's like a tree. Now sa Ecolan, dito may dool sa nami sa Bukana. Bukana means mouth of the river. Nami sa junction. Nadiya sa agro, diri man tong presaan, no, sa si Ruben the other day. Dako kayo nga puno. Because planted by the rivers, and say. It bringeth forth in his season, and his leaves shall not wither. And whatsoever he doeth shall prosper. And this is the verse, no, gusto na ko i-focus on the text. The benefits of meditation. Please, the next slide. The ungodly are not so. Kabaliktaran. For he shall be like a chaff that is driven away by the wind. So, kani mga farmers din no, kasabutan na. Kita. Si Sir Wilburn dito sa, Wilmer sa Banga, Sir. Basta kurong. So, sanay mi ani, no, Esperanza o Maguindanao. Dali lang yung matanggal. Therefore, the ungodly shall not stand in the judgment. You know, in our world today, sometimes may inguntan, okay, mga tao nga, why hadlock ba, no, for their personal interests. Why hadlock ba? Pero sahay gusto nato nga kita na lang mo judge nila. Pero naade sila katapusan. At present, maliteral man siya sa karon, no, they cannot stand in the judgment. Kasi ang tao nga putli siyang kasing-kasing una-una. It's nothing to hide. You know, the right righteous man, the Bible says, is as bold as the lion. Pag naaganay ka sa sakto, tama. Wata ginakadlokan. Okay, God is with us, no? Our intentions are pure. Motives nato yung hinlo. Pero sila, they cannot stand on judgment. Nor sinners in the congregation of the righteous. Pag matapok na sila sa mga buutan, sa may term tabalaan, lain nilang paminaw. Instead, imak pa nila na. Pero muna ang feeling nila parang muragin na tutdan ba kung silunggo pa. Silaban. Dito, murag sura niyo, simba naman, Wala kung estudyante ba, chapel na naman, dibusyo na naman. Actually, no, that's human nature. Ang flesh mo natin di gusto spiritual. Kami naman, pastor, as much as possible inspiring. Pero later on, we will understand that all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Sometimes they also reproof, nagyapong correction. Nagyapong instruction for righteousness. And you can see, no, what Paul has taught to Timothy, na relevance din he. Because this is for instruction of the righteousness, that the man of God may be fully furnished unto all good works. And later on, we will find that out. For the Lord knoweth what? The way of the righteous. Don't you worry. Kung ikaw naging honest, naging tinuod ka, and it seems you are all alone, don't you worry. Because God is with you. The Lord knoweth the way of the righteous. But the way of the ungodly, what? Shall perish. Na katapusan. I, the Lord, brought up kings. Ako po ang Diyos nga mo remove. Ana na itong Ginoo. Just be patient. Kaya na sa kaugaling on timetable.
So there's three things na I want you to look at. Nga kung sa diin, no, nga unta maponder nato sa makadali. Nga usa by benefits. Na-mention ko kanina sa 2 Timothy 3:16 that the man of God may be thoroughly furnished unto all good works. Simple lang. No, kining building ani very functional. Why? Thoroughly furnished eh. Na aircon, na tawag sa AVR, audiovisual. The better furnished he is for every good word and work. Kung ato aday ton anang pulong sige no, muna yung may joke si daddy ba? Kaya na may 2 Timothy 2:15, no? Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kasi may joke si daddy ba? Study to show thyself. Basi ka sa study rata ba, ipakita nga studios ta, o we are in the library, o we are reading the Bible. Pero wala day effect no, sa atong kasing-kasing. That's why we call it professing Christian. Kanang you profess nga Christian ka ba? The meaning of Christian is not really the follower of Christ, no, primary meaning. It means one who belongs to Christ. Because the suffix ian means one who belongs to. So when you have given your life to the Lord, you have surrendered your life to Him, you accepted Him as your Lord and personal Savior. Do not forget the name Lord, that kurios. Siya ang imong master, no, and personal Savior. So when the Lord saved you, gusto sa Ginoo nga mag-bear fruit ka. Kitang tanan, no? Magbunga. So gusto sa Diyos nga every time ta magbasa sa Bible, kanang may personal ta encounter sa Diyos ba? It's not for display, it's not something nga imo i-share sa uban. Kanang for una for personal consumption. Di ba? Ang nabasa tag Bible, ma-bless ta ba? Happy na ta. Maski na to i-share. Kaso lang, kailangan to i-share para makuhan po ng uban. Pero sa imong pagtuon, ma-enjoy ka. That's why, di ba, sa literature, daghan magyud na, no? Ma-enjoy ka, no? Tungkol sa mga imagination, sa ano, may mga characters, may mga moral lessons, daghan yun. Ma-enjoy ta. Pero ang Biblia, nindot kayo, no? Ang magbasa sa pulong sa Diyos. Kaso lang, usahay, maingon kita ng yawa, buhi ba? Kaya magbasa tag Bible, kadali lang. Pero mag-surf ta sa atong cellphone, pating paspasa. Kung buntag, kung mahimo lang unta, before ta mag-open sa atong gadget, magbasa sa tag Bible. Kung ga-pray ta after ta mangmata, magbasa tag Bible kadali. O, basa ta. Kaya sa mag-pop up dire, no? Daghanag yun. Ano na imong una-una? So we must read God's Word. Why? You are furnished for every good word. Mabitaw na, kung yung bitaw nila, kung unsay mag-adto sa imong una-una, mo po na. Your impression is your expression. So kung unsa na-impress ni mo nang gagawas, pero kung mga bad words, sa to pa, ang imong una-una, siguro ko sa Facebook pa na siya, social media, puros na dautan imong napantanaw. Puros dautan, ang mga gawas imong baba, hindi nakakabantay. Kaya nga naman, mo naman nag-rules imong heart. So you are furnished with every good work. So, Paul is reminding Timothy, but be thou an example. Though you are young, do not allow them to despise you because you are young. The word despise there means look you down. But be thou example in word, in conversation. So maski bata pa siya, dapat mapakita ang iyang example. So he must teach by example. Muling lisod, no, magtudlo kag values, tudlo kag Christian ethics, morality, Christian education. Kaya nga naman, ang imong ginatudlo, dapat ikinabuhi mo. Lisod siya nga subject. Tinod, lisod good siya. Kaya kung matudlo ka sa malaing mga subjects, okay lang. After that, okay. Remember ko itong sa Basco sa Digos ba. Kita ang estudyante sa maestro. Ingon itong estudyante. Kamustang chicks, sir? Ginawa ko ba? Sa sobrang, may kasabihan eh. Too much familiarity breeds contempt. Pero usahay na wala lang sa lugar ba? Kung wala ka ba, mo ba ni ang na-produce nga pagka-estudyante? So, mas hindi mo nakilala ang maestro, pero kaingon ka nga, lisod, no? Kumuha na ang mga words na gawa sa baba. Now, it bringeth forth his fruit in season. That is also the work
So, ang work nimo natural lang. Dili siya pugos ba. Yes, you need to perform. Pero, if you allow God nga mo reign sa imong heart, you are motivated by Him. Muling ingon sa Psalms, you don't need to please those ungodly men to win their favor. Lipaya ang Diyos. Kaya nga naman, once ang Ginoo gilipay mo, the Bible says, no, even your enemy will be at peace with you. Do you believe in that? If a man pleases the Lord, mas kaaway maging enemy. Kaya nga naman, makita nila ang pristine, mga kasing-kasing. Masayop mata sa pulong sa atong lihok. Pero, ang anak bangod sa Diyos, kung godly man ka, na kay evaluation, may kay reflection. So, you scrutinize yourself. Tanaw mo. So that next time, you'll be scrupulous nga, dili ka magpalos-dalos. At the end of the day ba, kung sa work, ba ako na-offend, akong work, so ugma na naman kay usabon. So you become a better person, being fairness unto good works. And it starts with you. Nag-start na siya mong kawalingan. The second one is what? What's the benefit? The other benefit. His profession shall be preserved from blemishes or decay. We are not saying that credentials are not good, Kasi sa mo kung mahimo maging Dr. Me sa ministry, theology, Dr. Me sa divinity, wala may katapusan ng pagtuon. Pero, the higher ang among title, nagiging mas mabinantayayan nun me. Kaya nga naman, we must what? Walk the talk. Kasi na-blemish His lips shall not wither. This is the godly man. So wala siya ga-solicit sa advice sa mga di magtotoo. Mabitaw panahon, nga naakas sa kalisod, study God's Word. Kung naaman kay pangayawan advices, katong mga Diyos nun ba, especially sa marital, sa marriage, ay pangayaw kan kay bulagira na, balusi, wala, munang samot, madaot inyong pamilya. So the Bible says His profession shall be preserved from blemish or decay because as what the Bible says, His lips shall not wither. Daghan kayo mga bright, malamon, pero ang ilang katapusan, distraction. I remember ni Carpio, judge, retired. Nahadlok daw siya. Sa daghang mga educated, pero pag-abot naman sa bureaucracy, buhato ng dautan ba? What he meant by that is that, kurakot ba? Daghan na ito sa unang itanaw nga maayong tao, taas position sa governo, maski dili sa government, maski sa mga NGOs. Pero mag-suicide mo, sayang ba? Sayang. Grabe ang iyang palingkamot. Butang natin kasabihan, it says, no legacy as rich as integrity. No legacy is as rich as integrity. Sa tubangan din sa Diyos, ang godly man, muna yung tawag sa nga blessed siya, it's because, though, naningkamot siya, nga maduol sa Diyos, magbuhat sa maayo, maging fruitful siya, but at the same time, nabantayan niya ang iyang reputation. As long as you are taking good care of your character, you need not to worry about your reputation. Pasag din ako sa sulti nila sa imo basta use lang yung imong karakter. Pero maminaw po ta usahay, kung naapoy istorya nato, kay basi tinuod po. Wala may mawala nato, anak. Mas maayo pag itagani kung mas maminaw ta. Sige, nga naman, yung psalmist din correct me and I will love thee. How we wish katong mga wala na ginikanan, unta buhi pa itong ginikanan, di ba? Kay para masultian ta sa atong mali. Pero kabaluta nga, correct ta nila because gipangga ta nila. The Word of God is like that. Ngayon sa Bible, pure siya as a honey and honeycomb. The law of the Lord. Si David, instead nga ito nakasala siya, instead nga nagpaubos lagi sa iyo. Kabalo siya His lips are also not wither. Pero makita na ito, luoy ba? Ang mga tao nga nagtanaw lang sa interest nila is because maybe of wealth, fame, and power. Later on, makitaan mo, murag sila mga flowers nga natagak, ang grasses nga na withered. Grabe pag-build nila ba? Pero pag ang tao gani patanaw nimo nga pangwarta ra day imo gusto, dili day public service, di ba? Down yun ba? So learn from history unta. The Word of God is full of history. Tindaghana.
The third one is this. Not only his profession shall be preserved from blemishes or decay, the other one is prosperity shall attend him wherever he goes and whatever he does. May kasabihan no bloom where planted. Mo ingon sa Bible, baliktad. Sa una, ang ginapray sa Israelites no, nga Lord, unta, susama kami no, dito sa Babylon. Sama kami sa taga Egypt sa una. Nag-delivered me no, by a great leader, si Moses. So, he divided the water, ang naging barriers on water, and he made a dry ground. Pero ingon sa Ginoo, I will make new thing. Lahion nako. Kung asa kayo ay in the desert, I will make rivers in the desert. Sometimes atong kinabuhi, wa man ta ginatanggal sa suliran nga na, pero gi-allow sa Dios nga naara gyud ta diha. Ingon ta, unsa man akong family nga ni gubot man ano. God wants you to be a blessing. Gusto sa Ginoo nga ang word of God mao mag-germinate o mag-grow, nga you will be a channel of blessing. Show them what Christianity, true Christianity is all about. Again, given, we are not perfect. Pero makita nila ba, we are trying to please God. We are honest sa tanang butang, halos. Tapos, every Sunday, we go to church. Maski baby, ayon ta. Sige, padayon ta. Until we win them to the Lord. Kaya nga naman, that is a godly person. So, susama siya sa tree planted by the rivers of water, and whatsoever he does prospers. Do you believe on that? Maski asa ka, maski nasa wilderness, he can make rivers for you. Magiging productive gyapon ka. So, this is something, no, nga, naghugot ka ba sa Word of God? Kasi usahay na mamito may kasabihan, do not exchange what is scriptural from what is popular. Kung unsang trending sa kalibutan karon, matintal gyud ta ba? Murag lahi ako naman na lahi. Dili man na mao. The Word of God is the standard, the rule of faith and practice. Sang una pa ma dinhi sa Psalms, gimension na sa Biblia nga naagi katapusan ang dautan, ayaw pagsabay nila. Now, life is not a competition nga may rat race pa. Gusto nato on the top ta, maski madautan ta, basta ako lang kapoy na nga kinabuhi. No? Unya, be careful sa atong responsibility. Muna yung sa Bible, be careful what you ask for usahay. Di ba? May saying ta. Sa Biblia, you are faithful in little, you be faithful in much. Pero ang responsibility kung dili pag-iandam atong spirituality, maging liability nato. Muna ang kamatuoran. Basi mausab atong ugali ba? Muna yung sa uban, it's hard to be on the top because it's really a lonely place. Lahi na yun. So, imbes nga maging blessing ka, wala na kayo kalipay. You see, the blessedness of man, whatsoever he doeth prosper nga naman. At the end of the day, makaingon siya, I have done my best. I have done my part. Naging tinuod gusto ba nga sa Diyos, naging sincero ko. You know, God says, God resisteth the proud, but giveth grace to the humble. In due time, He will lift you up. You know, Jesus Christ, Philippians chapter 2, the Bible says, even the Son of Man, yung sa Biblia, He humbled Himself and became obedient even in the death of the cross. Therefore, God has highly exalted Him. Ang problema usahay, sa mga tao, sa Diyos, samot na sa unbeliever, they don't believe nga ang Ginoo kaya niya mo raise. Kaya niya mo raise sa hari. You know, remember David? He was just a shepherd boy. Nagani-awit. He wasn't the oldest. He wasn't the strongest. Pero sulti ni God, kay Samuel, man looks at the outward appearance, but God looks at the heart. Naging king siya in due time. So, kining kinabuhi nato di sa yuta, we have the Word of God, nga itong, mahulog nato nga mirror ba? Magbasa kita Biblia. Kung naa may objective karong kaponon, may encourage ta ba nga mag-spend ta maski siguro whole day na 20 minutes, no? Taas mo itong panahon, hindi naman ito na malikayan, magamit mo itong cellphone. Pero start to read God's Word ba? Pwede man na topical lang, o what keeps you interested. Oh? Tapos kung na kay problems, tanto ka sa Word of God, basa ka. And you will see yun na satisfaction. May katagbawan kay nga naman. Ang Diyos mo imong gi-please.
ang delight nimo is in the law of the Lord. You are meditating it. Meditating it. Imong ginalasap, imong ginasavor, Lord, you have been so good to me. Oh, sa mga problema, mga trials, you are still keeping your composure. May kasabihan ba? When things are getting bad, don't be mad. Say malimot no? Makirita usay sa tuwing emotion, masuko ta. Masuko na gyud ta ba? Nawala na ta usay sa kuan nga dili man mao. Di ba? Usahay masuko ta. No, bitaw nga before the day begins, read God's word. No, mag-end na naman siya. O natin mga anak, tudluan, gid nato siya. About 15 years old, dapat ang the best. Pero after that, lisod na. Dapat train up a child yun, tinood. Tama na atong vision diya. Train up a child. I just want to add to this no, before I close. You know, the study of Harvard University sa MRI. Ang ilang yun, no, this is in support no, sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. If you read God's word, meditation, especially God's word, you are getting smarter. Number 1, looking smarter ka. Kasi una-una ko ba? Pero in a sense, no, siyempre, may parts sa brain, no, I cannot explain that di man ta, sa anatomical ba. Pero naagi kuan ba, na day na matouch diri nga gray nga maano siya, matandog. Second one, it delays aging. Kung gusto nato day magdugay ta sa magipamalit nga matiguang gintang dagway no, lahi nato na. Pero ma-delay ang imong pagkatiguang. Oh. Ikatulo, kaya may mga edad na, Alzheimer's. Makatabang guys. Oh, you can read the article no about Harvard studies. So daghan day benefits na meditation. Kanang nagalingkod ka ba kanang not necessarily all the time naga-smile ka. Oh, nindot man ang smiling face, you will say smile. Nindot man na siya because a merry heart maketh countenance glad. Pero maski naagad siya ka sa problema, you are keeping composure, kapangita kag bersikulo. Karon no akong mami kahapon no na-admit siya sa hospital is because uso na karon until March ang lamig eh. No, muna may vaccine flu ta. So siya no naigo na gid siya ba. So kami maski na ang kuan kapangita may mga kuan sa Biblia no nga maka-comfort kasi matouch matabya. Pero salamat kanay mga prayers, salamat sa mga promises sa Dios nga kanunay naga-comfort nato. Nga malingkon ta ba nga we can still go on nga we are in the right track. Naata. Oh, kaya nga ingon pa sa Ginoo, the way of the righteous gitanaw sa Dios, but the wicked will perish. So we will examine ourselves kung napabata sa pulong and balik ta sa pagbasa sa pulong sa Dios. Kaya manindot giday na sa atong kinabuhi. Magampo ta. Our Heavenly Father, we come to you this afternoon. Thank you so much, Lord, for your word. Help us, O Lord, nga unta kung usami ka dugay Ginoo magtan-aw sa mga gadgets. Unta, Lord, mohatag mi time sa pag-meditate sa mga pulong. Kay daghan ni benefits. Nga Ginoo kung unsa Ginoo among impression dai, amo pud among expression. Pasaylo kami, Lord, sa among mga bad words o dili pod Ginoo maka-encourage nga mga words, Lord. Nga wala kami nag-reflect, Lord, sa imong pagka-Diyos sa among kinabuhi. We are claiming to be Christians, pero sa among actions nagatel, sa opposite. Help us, dear Lord, nga among Ginoo ampingan amo, Lord, nga kaugalingon, nga Lord. Though daghan temptations, but we will not yield to the temptations. Nga Lord, dili ma-wither among leaves. And help us, dear Father, Ginoo, nga usa mong gibuhaton maging prosperous kami. Spiritually, that is soul prosperity. The first one is we have delighted you. Nalipay ka namo, Ginoo. That's for us. Usa nagyod ka kadaugan. Nagabloom mi sa imong tubangan, Ginoo. We are winning your smile. And eventually, all the things around us will just follow. It's because we are true to you. We are true to ourselves and we are true to your word. Thank you so much, O Lord, for your reminder. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you.
Thank you, Pastor, for that message. We are reminded again that God's Word is timeless and unchanging, and it can change us. So I request everybody to please stand up for our closing song. Let us sing with each words.